Dobar dan, dobrodošli na naše umetničke radionice na plantažu Marjanović. Tamo ćeš sa nama danas probati berbu sa pincetom u levoj ruci. Ćeš ubrati neke od plodova, a ja ću ti pokazati šta su zreli plodovi. A za to vreme ću da ti objasnim šta je specifično i karakteristično za nas plastenik u odnosu na druge. Jedna od tih stvari je to da kod nas sezona traje duže, počinje oko 15 dana ranije i završava se isto od jedno 15 do 20 dana kasnije, zavisi malo i od spoljašnjih uslova naravno. To je ono što nam omogućava su dva glavna faktora. Jedan od glavnih faktora je krov. Na samom krovu imamo najlon koji je iz 8 slojeva. Najlon iz tih 8 slojeva u sebi ima insekticide organske, baktericide, ima antidrop funkciju između ostalog. Ta antidrop funkcija nam dosta znači da nam kapljice kondenzacije ne padaju po našim usevima, tako da je taj osmoslojni najlon vrlo moderan i takva dva najlona imamo na krovu, između kojih se nalaze vazdušni džepovi. Popunili smo taj međuprostor vazduhom, kako je vazduh vrlo ozbiljan toplotni izolator. Drugi ključni faktor za produžetak sezone su naše vredne pčele. Nakon što se suncokret završi, nema dovoljno hrane za njihov okolini, pa njihova populacija prirodno opada. Kako nam je oprašivanje neophodno za bogatstvo naših biljaka i kako su pčele naši glavni polinatori, mi imamo snažna društva unutar našeg ekosistema i staklenika koje svojim radom nama omogućavaju berbu čak i u novembru mesecu. A danas ćemo da slikamo ovu postavku. Znači, bukvalno mrtvu prirodu imate ispred sebe zajedno sa crnim gođijem koji pušta boju, pa postane boja vode ljubičasta ili plava u zavisnosti od pH vrednosti. U ime plantaže Marjanović želimo da podelimo malo znanja o organskom uzgoju, održavanju našeg staklenika. Kao ključni deo našeg pristupa je specijalno pravljenje prihrana koje omogućavaju esencijalno đubrivo kao što su azot, fosfor, kalijum i kalcijum. Minerali se dodaju u strogo kontrolisanim i organski podnošljivim količinama i po potrebi se može ispratiti redovnom praćenjem i testiranjem tla. Preciznost ovog procesa je ključna jer želimo osigurati optimalno snabdevanje biljaka neophodnim hranljivim materijama, ali bez razlika od prekomernog doziranja ili kontaminacije. Crne gođe bobice ili Lycium rutenicum, čije benefite koristimo još iz vremena tradicionalne kineske medicine, predstavljaju izuzetno bogat izvor različitih hranljivih materija, od proteina, vitamina, minerala do aminokiselina i polisaharida. Izdvojit ću nekoliko ključnih karakteristika u ime plantaže Marjanović. Pre svega, crne gođe bobice sadrže čak 20 minerala, 18 aminokiselina, a izuzetno su bogate kompleksom vitamina B, vitaminima A, C i E, dok je sadržaj šećera minimalna. Zbog visokog udela antocijanida i oligomernih proantocijanida, gođe predstavlja esencijalni antioksidans. Bitno je napomenuti da oligomerni proantocijanidi imaju jako antioksidantno dejstvo. U 100 grama ploda crnog gođija nalazi se 3690 mg ovog jedinjenja, što je čak više od 20 puta nego u borovnici, koja je inače poznata kao prvi sledeći izvor. Takođe, oligomerni proantocijanidi su lako rastvorljivi u vodi, te dovodi do brze i lake apsorpcije u ljudskom organizmu. Posebno je vredno istaći da pigmenti, takozvani antocijanini u crnim gođi bobicama, imaju pH vrednost između 10 i 13, čineći ih alkalnim. Ova pH vrednost značajno doprinosi regulaciji kiselosti našeg organizma. Rezultat ovih inovacija je da kod nas sezona traje duže, sa početkom od otprilike 15 dana ranije
i traje duže, produžena sezona, dakle jedno 15-20 dana u odnosu na jednostavniji tip staklenika. Ovo je optimalno jer nam omogućava da ne preterujemo sa nekim od invazivnih metoda, kao što su, na primjer, grejanje staklenika i druge metode. Dakle, strogo vodimo računa da naše biljke odmore koliko im je neophodno i da ih ne forsiramo, već da prirodno uđu u fazu mirovanja, čime obezbeđujemo visok kvalitet našeg ploda i dug život biljaka. Evo tamo da probaš da ubereš neku bobicu. Ovde vidimo da ih ima dosta, ali ti ćeš izabrati samo one najkrupnije i one koje su dosta loptaste, okrugle, jer to znači da su pune soka. Bitno je takođe da su onako i glatke, da su dosta ravne, jer to nam daje, to je jedan od repera da znamo da su zrele bobice. Evo, na primjer, ova je super. Možeš da probaš sa pincetom i možeš da je ubereš sa petiljkom. Pridržat ću ti ja granu, ti je slobodno uberi sa petiljkicom. Eto, stisneš, dobro. Eto. Malo je teško da se ubere, kao što vidiš. Tako da zamisli da ubereš oko 2300-400 komada za kilogram. Ova ti je ovde okej. Ovo je? Da. Jako je bitno da se bere s petiljkom zbog nutrijenata koji su i ukusa koji se često nalazi kod petiljke. I pošto je jako slaba pokožica samog ploda, bere se s petiljkom kako ne bi sav sok isureo, jer su to upravo ti antioksidanti, antocijanini koji čine kvalitet ovog ploda. Đubriva i zaštitu nanosimo kako lateralno, tako i folijano. Ne smemo zapostaviti. Jedan od izazova s kojima se suočavamo je borba protiv insekata. Umjesto da koristimo sintetičke pesticide, mi se oslanjamo na organske materije. Ovo zahteva konstantno praćenje, prilagođavanje, inovaciju. Obimalan je posao, ali vredan svake uložene sekunde našeg znanja, kvaliteta i enološkog sprovođenja. Podrazumeva organski princip korišćenja sirovine iz prirode. Kada govorimo o tlu, crni gođi može da raste na različitim tipovima zemljišta, ali najbolji sastav je da pH vrednost tla bude između 6,5 i 7,5. Redovnim testiranjem, prilagođavanjem pH vrednosti dobijamo optimalne uslove za rast i razvoj. Sadnica ima trenutno oko 1300 u ovom stakleniku. U toku sledeće godine ćemo pridodati još nekoliko sadnica. Prinos je u nultoj godini od 200 do 300 grama. Svake naredne godine se očekuje veći prinos, ide od kilograma pa iznad 5 kilograma. Želim samo naglasiti da organski uzgoj važan ne samo za kvalitet proizvoda koji pružamo našim korisnicima, već i za zaštitu naše životne sredine. Kroz ovaj pristup ne samo da podržavamo zdravlje ljudi, već i doprinosimo očuvanju biodiverziteta, zemljišta, vode u našem okruženju. Uzorci crni gođi bobice imaju značajno veću antioksidativni efekat u poređenju sa crvenim gođijem. Antioksidansi igraju ključnu ulogu u odbrani tela od slobodnih radikala, koji nastaju u različitim endogenim i egzogenim procesima u našem organizmu. Prekomerna proizvodnja slobodnih radikala može da ošteti makromolekule, kao što su nukleinske kiseline, lipide, proteini. Pozitivni efekat crnih gođi bobica na ljudski organizam su antioksidantni, antiinflamatorni, imunološki, 20 puta više u odnosu na vitamin C i 50 puta više u odnosu na vitamin E. Protektivni, bitno je napomenuti, hepatoprotektivni, kardioprotektivni, neuroprotektivni, radioprotektivni. Antimikrobni, antitumorski, imunomodulatorni, takođe protiv umora i protiv gojaznosti. Usled prisustva vitamina B3 uočava se hipolipidni efekat, a zapaženi hipoglikemijski efekat. Upotreba crnih gođi bobica može da prevenira mnogobrojne hronične bolesti. U tu svrhu se preporučuje svakodnevna upotreba oko 6 grama. U svim ostalim slučajevima potrebno je posavetovati se sa lekarom.